Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 4, that is gender, religion, and caste. We are studying caste. So, in the last lecture regarding caste, we have studied about caste inequalities. Today, we will study about caste in politics. It's presented by me, that is Salim Yusuf. So, let's get it started. First, we will try to understand what is casteism. ذاتیواد اس میں ہم ذات پات کہتے ہیں یا جاتیواد بھی کہتے ہیں. پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ذاتیواد یا کاسٹزم اٹ از ایکچولی پریجوڈس اور اینٹاگونزم ڈائریکٹ اگینسٹ سم ون اور آف اے ڈفرینٹ کاسٹ. تعصب ہونا کسی باقی ذات کے لیے ڈفرینٹ ذات کے لیے تعصب ہونا اس چیز کو ہم بولتے ہیں کاسٹزم. ذاتیواد ذات پات میں یقین رکھنا. یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اٹ از روٹڈ ان دا بلیف دیٹ کاسٹ از دا سول بیسس آف سوشل کمیونٹی. یہ اس یقین میں اس کی بیس ہے، اس کا وجود ہے کہ کاسٹ جو ہے یہ واحد ذریعہ ہے سماجی طبقے کے بننے کے لیے. فائن. سو یہ اسی چیز پر ایمفیسائز کرتے ہیں. جیسے جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں وہ کس پر زیادہ زور دیتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ ریلیجن از دا سول بیس آف سوشل کمیونٹی. اس طرح سے جو ذات پات میں یقین رکھتے ہیں ان کا بھی اسی طرز کی سوچ ہوتی ہے. According to this way of thinking, people belonging to same caste belong to a natural social community. ان کی یہ سوچ ہوتی ہے جو لوگ ایک ہی کاسٹ کو سے وابستہ ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر ایک سماجی طبقہ بناتے ہیں. And have the same interests which they do not share with anyone from the another caste. اور ان کے جو مفاد ہوتے ہیں وہ یکساں ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، جو یہ بانٹتے نہیں ہیں کسی اور کاسٹ کے ساتھ. It means they have specific interests with respect to their own caste. اور ان کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ان کی وابستگی اس طرز پر نہیں ہوتی ہے. Caste should be understood as one aspect of our experience. But it is not the only relevant or the most important aspect. Caste ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ایک جز ہے، ہماری جو زندگی کا تجربہ ہوتا ہے ایک جز ہوتا ہے، مگر یہ صرف یہی ریلیونٹ نہیں ہے، صرف اسی کی اہمیت نہیں ہے، اور سب سے اہم بھی ہمارے پاس کاسٹ ہی نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں گے ہم دی کاسٹ ان پولیٹکس کیا ہوتا ہے. سو واٹس کاسٹ ان پولیٹکس؟ اٹ سمپلی مینز ہاؤ پولیٹکس گیٹس کاسٹ ریڈن. یہ ہمیں اس کی سمپلی یہ میننگ ہے کہ پولیٹکس میں کاسٹ کیسے آتا ہے، پولیٹکس کیسے کاسٹ سے لیوریج ہو جاتا ہے، یا کاسٹ سے پولیٹکس کیسے افیکٹ ہوتا ہے. دیر از اے سیکنڈ ٹرم ایز ویل، پولیٹکس ان کاسٹ. یہ ہے کاسٹ ان پولیٹکس. دوسرا ہے پولیٹکس ان کاسٹ. پولیٹکس ان کاسٹ ہوتا ہے کہ پولیٹکس کیسے اثر انداز کرتا ہے کاسٹ کو. فائن. کاسٹ ان پولیٹکس از کہ کاسٹ کیسے افیکٹ کرتے ہیں پولیٹکس کو. اب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے. کاسٹ کین ٹیک منی فارمز ان پولیٹکس. یہ فارمز جو میں نے السٹریٹ کیے 1 2 3 کر کے. سو وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون بائی ون. ٹو مسٹر نیسسری سپورٹ ٹو ون الیکشنز پولیٹیکل پارٹیز چوز کینڈیڈیٹس کیپنگ ان مائنڈ دا کاسٹ کمپوزیشن آف الیکٹوریٹ. لوگوں کا سپورٹ جیتنے کے لیے، لوگوں کا جو ووٹ حاصل کرنے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتے ہیں، وہ جب ان کو کینڈیڈیٹ چوز کرنا ہوتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے تو وہ ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ جو الیکٹوریٹ ہے، جس کانسٹیٹوئنسی میں لوگ ہیں، جس حلقے میں الیکشن ہونے جا رہی ہے، وہاں کی جو کمپوزیشن ہے، آبادی ہے، وہاں پر کاسٹ کون سی کاسٹ زیادہ اکثریت میں ہے، کون سی کاسٹ کم ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے. دس از ریفلیکٹڈ ان گورنمنٹ فارمیشن ایز ویل. جب گورنمنٹ بنتے ہیں اس وقت بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہر کسی کاسٹ کی نمائندگی اس میں ہونی چاہیے گورنمنٹ میں. نمبر 2، اپیلز آر میڈ ٹو کاسٹ سینٹیمنٹس ان الیکشنز. اپیل کی جاتی ہے لوگوں کے جذباتوں کو اس طرح اپیل کی جاتی ہے کہ وہ تاکہ وہ آن کاسٹ لائنز ووٹ کریں، وہ جس کاسٹ کا کینڈیڈیٹ ہو اسی کاسٹ کو ووٹ کرے. ان چیزوں پر لوگوں کو جذباتی کر کے، لوگوں کے جذبات کو ایڈریس کر کے ان کو ووٹ مانگے جاتے ہیں. تھرڈ ون، نیو کانشیسنیس ان کاسٹز دیٹ دے میٹر بیکاز آف یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز اینڈ پرنسپل آف ون پرسن ون ووٹ. ایک
नई आगाही लोगों में आई है, जो सो कॉल्ड जो कास्ट्स हैं, लोअर कास्ट स्पेसिफिकली, उनमें ये आगाही, ये शूर आया है कि वी मैटर, आवर वोट मैटर्स। ये किससे मुमकिन हो सका? बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। कि आज हर किसी को वोट डालने का हक है, जो किसी स्पेसिफिक एज बार को क्रॉस करे। फॉर इन केस ऑफ इंडिया वी हैव 18 ईयर्स ऑफ एज जिसने क्रॉस की, ही हैज़ द राइट टू वोट। यहाँ पर हर कोई बंदा बराबर है। वन देयर इज प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। ये उसूल है कि हर एक पर्सन को, हर एक शख्स को एक वोट है। इट मीन्स एवरी पर्सन इज इक्वल हियर। कास्टिज्म में ऐसा नहीं था, वो उसमें हायरार्की थी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो इससे इनमें ये आ गई हुई कि आवर वोट मैटर्स, और पॉलिटिकल लीडर्स अब उनके पास आते थे, आप हमें वोट, आप हमें ही वोट करो। सो इससे कास्ट एंड पॉलिटिक्स से क्या हुआ, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, उनके पास भी लोग आते हैं, वोट, हमें वोट कीजिए, इस तरह से। नाउ हमें ये इलेक्शंस आर नॉट ओनली अबाउट कास्ट। हमें ये समझना चाहिए कि इसका मतलब ये कहता नहीं है कि इलेक्शन में सिर्फ कास्ट ही सब कुछ है, कि इलेक्शंस दे आर सिनोनिमस विद कास्ट। ऐसी बात नहीं है। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री हल्का जो भी होता है कंट्री में, उसमें किसी एक कास्ट की मेजॉरिटी नहीं है, अक्सरियत नहीं है, किसी एक फिर उसी कास्ट के लोग कैंडिडेट आ जाते, ऐसी बात नहीं है। सो पार्टी नीड्स कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट। इसलिए इससे क्या होता है, जो जिस पार्टी को अब जीतना होगा उसको सब कास्ट का सपोर्ट होना चाहिए, सब कास्ट उन पर ट्रस्ट करने चाहिए, तो उस तरीके से वो जीत सकते हैं। फाइन। नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। और कोई पार्टी किसी कास्ट के सारे वोट हासिल नहीं करते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो अगर कोई स्पेसिफिक कास्ट होगी, किसी अब मेजॉरिटी भी होगी फॉर एग्जांपल, लेकिन वो एक पार्टी सारे वोट हासिल नहीं कर पाती है किसी भी कास्ट की। और यहाँ पर जो कुछ लोग कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक पार्टी का वोट बैंक होता है, कोई इलेक्टोरेट, लेकिन वोट बैंक होने का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर जो प्रपोर्शन ऑफ वोट्स होते हैं वो किसी एक कास्ट के किसी एक पार्टी को जाते हैं, उस वक्त हम बोलते हैं इट्स अ वोट बैंक। लेकिन ये हर वक्त नहीं होता है, इट चेंजेस, वोट बैंक चेंज। Some voters have more than one candidate from their caste as put by different political parties, while many voters have no candidate from their caste. किसी वक्त क्या होता है, कुछ जो वोटर्स होते हैं वो एक कैंडिडेट्स को वोट करते हैं, लेकिन क्योंकि एक कास्ट से बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, इस वजह से क्या होता है, वो वोट गेट्स डिवाइडेड, वो जो वोट हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। क्योंकि डिफरेंट पार्टीज प्रेफर, अगर मेजॉरिटी एक कास्ट की हो, फिर सारी पार्टियां उसी एक तबके से, उसी एक कास्ट से कैंडिडेट्स उतारते हैं, तो फिर वोट वो डिवाइड हो जाते हैं। वाइल मनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। और कभी क्या होता है कि कुछ जो वोटर्स होते हैं उनके पास अपनी कास्ट का कोई कैंडिडेट नहीं होता है। कास्ट एंड कम्युनिटीज डू नॉट हैव फ्रोजन पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। और जो कास्ट होते हैं, जो ज़ात होते हैं, कास्ट और जो मुख्तलिफ तबके से वाबस्ता होते हैं, उनके पास कोई एक प्रेफरेंस नहीं होती है। उनके पास कोई, उनने मुंजमद कोई ये नहीं किया होता है कि हम एक ही पार्टी को वोट करेंगे, एक ही कैंडिडेट को वोट करेंगे। ये चेंज होते रहते हैं, जो इनके प्रेफरेंसेस होते हैं, जो इनकी तरजीह होती है वो चेंज होती रहती है। इसकी अक्कासी हम देखते हैं कि जो सिटिंग MLAs होते हैं, जो पिछली असेंबली में होते हैं या पिछली पार्लियामेंट में होते हैं, वो फिर नेक्स्ट पार्लियामेंट में नहीं होते हैं, नेक्स्ट असेंबली में नहीं होते हैं। इट मीन्स कि लोगों की जो तरजीह है वो चेंज होती रहती है। सो दैट वाज से कि इलेक्शंस जो होते हैं दे आर नॉट ओनली अबाउट कास्ट। Now we will try to summarize things. First thing, cost matters in electoral politics, so do other factors as well. Cost जो है इसका असर electoral politics में होता है, हमारे elections में होता है, लेकिन यही एक फैक्टर नहीं होता है। लोग बिजली, सड़क, पानी, इन चीज़ों के लिए भी वोट डालते हैं। The voters have strong attachment
to political parties which is stronger than their attachment to their caste or community. लोगों का ये होता है वो किसी पार्टी के साथ ज़्यादा मुंसलिक रहते हैं, उनकी अटैचमेंट जो होती है, उनका जो लगाव या वाबस्तगी होती है किसी एक पार्टी से होती है या मुख्तलिफ पार्टियों से होती है, किसके बरअक्स, किसी कास्ट के बरअक्स. इट मीन्स उनकी जो प्रेफरेंस ज़्यादा किस तरह होती है, उनका रुझान ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ होता है बिनस्बत किसके, किसी कास्ट के. इस तरह से रिच एंड पुअर और men and women from the same caste often vote very differently. और जो अमीर या गरीब या औरतें या मर्द वो डिफरेंट तरीके से वोट करते हैं, वो किसी एक लाइन लेकर, एक प्रेफरेंस लेकर वोट नहीं करते हैं. इट मीन्स कि अगर अमीर हो या गरीब हो, वो अलग तरीके से उनकी प्रेफरेंस अलग होती हैं, उनके लिए जो अच्छा काम उनको लगे, अच्छा काम कर सकता है, वो उनको वोट डालते हैं. इससे भी ये डिवीजन हो जाता है. पीपल्स assessment of performance of the government and popularity ratings of leaders matter and are often decisive in elections. लोग अपनी तरह से एसेस करते हैं, जांच करते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया, गवर्नमेंट ने कैसी कारकर्दगी दिखाई, और ये जो लोग जो होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, ये कितने पॉपुलर हैं, ये कितने मशहूर हैं, इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, और ये चीज़ें डिटरमाइन करती हैं हमारे इलेक्शंस को. इट मीन्स कि ये कास्ट तक महदूद नहीं रहती हैं हमारी इलेक्शंस, ये इससे बढ़कर होती हैं, इससे अलग अलग प्रायोरिटी प्रेफरेंसेस होते हैं वोटर्स के जब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी सॉ दैट कास्ट मैटर्स इन पॉलिटिक्स. जो कास्ट है ये मैटर करती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट कास्ट इन पॉलिटिक्स. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.